أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أولم يعلم إذا بعث أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua, terkhusus kepada saya pribadi, taufik hidayah sehingga telah mencapai titik, sehingga bisa mencapai titik untuk menyelesaikan khatam Al-Quran ini. Dan kemudian kepada salawat berkaikan salam kepada hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi merupakan melalui perantaraan Nabi lah sehingga kita mengenal Al-Quran, sehingga kita mengetahui risalah daripada nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kepada para dan sahabat Nabi, para alim ulama, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih pada pagi yang sangat berbahagia ini tiada kata yang bisa untuk saya ucapkan, terutama pertama sekali kepada orang tua saya, ibu bapa saya, dan kepada almarhum nenek saya yang beliau mengenalkan kepada saya sehingga saya bisa membaca Al-Quran Karim, dan kepada guru saya baik di Aceh dan terkhusus di sini Ustaz kita bersama. Beliaulah yang mendidik kami, terkhusus pribadi saya, tentang Al-Quran dan berbagai macam hal, tentang akhlak, bahkan tentang jamaah, tentang bangun malam, tentang bagaimana bergaul antara sesama manusia, yang lebih tua, yang sebaya, dan yang lebih rendah. Bahkan kita dapat bisa mengambil pelajaran daripada, bukan hanya daripada sekedar kata-kata, tapi daripada akhlak beliau, sangat luar biasa. Maka mungkin hanya Allah yang dapat bisa membalaskan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada saya melalui Ustaz. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah lipat gandakan amalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih pula kepada para pengurus masjid, para PKM masjid, terutama Pak Agus dan Pak Effendi yang selalu membimbing kami, melihat kami, selalu mengawasi kami agar kami selalu terpetunjuk dan baik. Dan kepada bapak-bapak lainnya juga yang mungkin tidak tidak mungkin saya ucapkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada bapak-bapak sekalian. Saya akan selalu mengingat betapa baiknya bapak-bapak di dalam mengasihani kami, di dalam mendidik kami. Dan terutama juga kepada ibu-ibu yang selalu memperhatikan kami, terutama seperti Ibu Ning yang selalu menjaga kami. Bahkan pribadi saya ketika saya sakit, beliau yang mengantarkan obat, beliau yang mengantarkan makanan. Dan kepada ibu seperti Ibu Dokter, Ibu Sofa, Ibu Ustazah, Bu Yono, dan ibu-ibu lainnya. Mungkin jujur saya tidak dapat mengucapkan kata-kata karena betapa baiknya mereka yang selalu membimbing kami, memperhatikan kami. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang di Anasru, yang selalu menasihati, selalu memperingati, jangan sampai malas, jangan sampai banyak tidur mungkin. Dan terutama juga kepada seperti Tunku Masri, Tunku Ahmad Al-Hadi. Saya kepada Tunku Masri ada hubungan yang lebih serius. Maksudnya beliau yang mengajak saya ke sini, bahkan sedikit memaksa. Jika bukan karena beliau, mungkin melalui sebab beliau, saya sedikit tidak sampai ke sini. Dan demikian pula kepada Tunku Ahmad Al-Hadi, beliau yang selalu mensupport saya di sini, dan Tunku Irfan yang sedang berada di Yaman dalam pendidikan beliau. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Jujur saya sedikit grogi hari ini. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan.
jika selama saya berada di sini banyak salah, jika saya tidak berkenan Bapak Ibu, kadang-kadang agak sedikit malas, ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak lihat kami agak sombong, padahal kami bukan sombong, tapi kadang kami merasa takut kepada bapak-bapak ataupun hal-hal lainnya. Mohon beri maaf. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ayyana wada wa ilahi nusyur. Kita ucapkan, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari kematian pendek tidur kita, sehingga kita dapat bergabung dalam acara Khatmil Quran pagi ini. Jadi pagi ini seorang rekan santri Mas Aceh Mas Tengku Muhammad Rafi, bukan Raffi Ahmad ya, alhamdulillah telah menghatamkan 30 juz. Ini kalau saya amati sangat cepat, karena hasil monitoring Ustadz Zinun di awal bulan Juni, Mas Rafi ini baru 15 juz ya. Mas Rafi waktu itu awal Juni, Pak Ustadz waktu memberi tabel kan baru 15 juz, kemudian akhir Juni sudah 30 juz. Makanya kemarin saya usulkan ke Pak Fendi, yang juz-juznya tinggal sedikit itu sebelum Ustadz Zinun kembali ke keluarganya, apakah bisa dapat dispensasi dipercepat. Tapi katanya nggak bisa Pak, haram, karena sertifikat hafiz itu katanya bukan hafiz, itu bukan ijazah palsu. Jadi tadi pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Rafi atas keberhasilannya menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Tentunya ini juga tidak lepas dari peran-peran Pak Guru, Pak Ustadz Zinun, yang telah mendampingi dan membimbing santri untuk sampai ke penghataman 30 juz. Waktu saya baca ceritanya Pak Zinun tuh ngenes juga saya, wah ternyata berat juga ini perjuangan santri. Jadi perjuangan santri itu meskipun kelihatannya rutin, satu menghafalkan ayat-ayat yang baru, kemudian menyetorkan ke gurunya hasil hafalan, yang ketiga melakukan murojaah. Apa yang sudah dihafalkan itu harus terus diulang-ulang. Terus kemudian yang keempat adalah tetap menjaga kualitas dari hafalan itu. Tapi bukan selesai di situ Mas Rafi. Tugas semakin berat setelah jadi hafiz, karena sekarang Anda menjadi manusia Al-Quran. Artinya setiap gerak kehidupan Anda itu harus mencerminkan Al-Quran. Anda akan menjadi contoh. Jadi yang namanya perintah-perintah Allah dan larangan di Al-Quran harus betul-betul dijalankan. Mengurangi bicara yang nggak perlu. Kalau Ustadz Zinun kemarin ngasih petuah, ya ngemut batu aja biar tidak banyak keluar kata-kata yang nanti berubah jadi ghibah dan kata-kata yang sia-sia. Tiga, juga menunjukkan adab yang baik sebagai manusia Al-Quran. Jadi ini contoh. Jadi setelah step menghafal, kemudian masuk ke step kemudian yaitu pengamalan. Jadi perjuangan santri ini tidak ringan. Saya juga melihat dinamika santri di sini. Kadang-kadang saya agak nyesel juga. Kenapa
tugas santri untuk menghafal Al-Quran ini kadang-kadang menghambati juga kendala dan hambatan. Kita pengurus jamaah itu kan harus memberikan kenyamanan maksimal kepada para santri yang sedang menjalankan perintah untuk menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Ustadz Jinun kembali ke keluarga, di santri kan seperti lepas sementara nggak ada induknya. Nah kita itu wajib menjaganya. Jadi kita jangan terlalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang ekonomis ansih. Kita harus mulai berpikir juga, masjid ini kalau tidak ada santri, itu hanya bangunan megah yang kosong saja. Karena lantunan Al-Quran terbanyak di dalam masjid ini adalah yang dilakukan oleh para santri. Kita paling hanya sholat fardu. Terus uang jamaah, infak jamaah yang menjadi lampu, listrik misalnya, itu akan lebih jelas dan lebih cepat amal jariahnya, perputarannya kalau digunakan untuk membantu santri dalam menghafalkan Al-Quran daripada untuk hiasan-hiasan masjid yang tidak jelas ini, yang hanya untuk membuat kebanggaan semu dari masjid An-Nasr. Jadi pikiran-pikiran seperti itu harus mulai kita munculkan. Jadi nanti diharapkan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Raffi, kita semua harus sayang ke santri. Jangan sampai nanti setelah Ustadz Jinun tidak di sini, kemudian para santri menjadi resah. Tapi moga-moga tidak terjadi ya. Terus kemudian memilih kembali ke tempat masing-masing. Kalau Lubis saya kira enggak, Lubis akan tetap di sini ya. Mana Lubis? Enggak, nanti jadi tetap terjaga di sini. Jangan sampai santrinya nanti enggak kerasan, rumah tahfiz jadi kosong dan menjadi rumah apa namanya? Sarang burung walet. Jadi akhirnya masjid ini menjadi kering. Karena kehidupan santri lah yang akan apa? Akan membuat masjid ini terasa makmur dan konten, mempunyai isi. Jadi pesan itu tadi Mas Baik, setelah ini menjadi manusia Al-Quran. Jadi jangan seperti yang ditakutkan Rasulullah, nanti akan muncul. Karena dulu lupa si orang ini tidak, waktu Abu Bakar sama Umar diminta Rasulullah untuk membunuhnya, tidak tega. Karena dua orang ini saat mau dibunuh sedang membaca Al-Quran dan sholat. Karena orang ini tidak dibunuh, nanti akan menghasilkan penghafal Al-Quran yang cuma sampai di tenggorokan. Kerjanya cuma memecah belah umat. Jadi tetaplah jadi apa namanya, hafiz yang istiqomah ya, bermanfaat untuk semuanya dan menjadi contoh bagi yang lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kepada santri-santri yang lain, ayo juga jangan give up ya, terus berjuang seperti Mas Raffi. Jadi nanti setelah sampai di kampung Arab Kediri, sempat dalam bahasa Arab, Nahu, Sorok, Balagoh dan lain-lain, diharapkan akan menjadi manusia yang lebih apalagi lebih Qurani. Ya. Demikian yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi pesan saya, tentunya saya juga terima kasih kepada Ustadz Jinun tadi yang telah membimbing dan para donatur yang sifatnya donatur material maupun donatur doa, dua-duanya sama-sama pentingnya untuk mendampingi dan memperlancar para santri ini dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan give up, terus lakukan, dicoba, dan insya Allah kan Ustadz Jinun itu sudah meluluskan 10 santri ya untuk hafiz. Jadi sekarang ada tinggal 14 santri. Di hadapan 14 santri itu juga bisa menyelesaikan semua di Masjid An-Nasr ini. Jangan pulang satu persatu nanti terus kemudian kosong. Demikian mungkin pesan yang saya terima. Mohon maaf Pak Ketua kalau sambutan mewakili Bapak terlalu geladrah. Karena ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Pak Direktur Rumah Tahfiz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.